अर्चादिषु यदा यत्र श्रद्धां ततचार्चयन् सर्वभूतेष्वद्विन्द्र सर्वात्माः मम स्थित एवं क्रियायोगपतये स्वमान् वैदिकतान्त्रिकै अर्चन्नुभयदा सिद्धिं मत्तो विन्दत्य विश्रितं मदर्चां सम्प्रतिष्ठाप्य मन्दिरं काले दृढं पुष्पत्याननिर्म्याणि पूजायात्रोत्सवस्तान् पूजादिनं गृहप्रवाहार्थं महापर्वस्वथानुभवं क्षेत्रापणपुरग्रामन् तत्त्वा मतसाष्टिस्तामिय प्रतिष्ठय सदहों सद्वनाभुवनत्रयं पूजादिनं ब्रह्मलोकं त्रिविरमत्सां गतामियन् मामेव नैरभक्षेण भक्तियोगेन विन्दति भक्तियोगं लभते एवं यः पूजयेत मां यः स्वदत्तं परिदत्तां हरेत सुरविप्रयो वृत्तिं स जायते विडभुग् वर्षाणामयुतायुतं कर्तुश्च सारथिर्हेतोरनुमोदितुरेव च कर्मणां भागिनः प्रीत्य भूयो भूयसि तत्फलं कर्तुश्च सारथिर्हेतोरनुमोदितुरेव च कर्मणां